दशकं 40 पूतनामोक्षं तदनुनन्दममन्दशुभास्पदं नृपपुरीं करदानकृते गतं समवलोक्य जगाद भवत्पिता विदितकंससहायजनोद्यमः अयि सखे तव बालकजन्म मां सुखयतेऽद्य निजात्मजन्मवद् इति भवत्पितृतां व्रजनायके समधिरोप्य शशंसतमादरात् इह च सन्ध्यनिमित्तशदानि ते कडगसीम्नि ततो लघुगम्यताम् इति च तद्वजसा व्रजनायको भवदपायभियादृतमाययौ अवसरे खलु तत्र जकाजन व्रजपदे मधुराकृतिरङ्गना तरलषट्पदलालितकुन्दला कपटपोदगते निकडं गता सपदि साहृदबालकचेतना निशिचरान्वयजा किल पूतना व्रजवधू श्रीहकेयमिति क्षणं विमृशति शुभवन्तमुपाददे ललितभावविलासहृदात्मभिः युवतिभिः प्रतिरोद्धुमपारिता स्तनमसौ भवनान्दनिषेदुषी प्रददुषी भवते कपटात्मने समधिरुह्य तदङ्गमशङ्कित त्वमथ बालकलोपनरोषित महदिवाम्रफलं कुचमण्डलं प्रतिजुजोषितदुर्विषदूषितम् असुभिरेव समं दयदि त्वयि स्तनमसौ स्तनितोपमनिस्वना निरपदद्भयदायि निजं वपुः प्रतिगदा प्रविसार्य भुजावुभौ भयदघोषणभीषणविग्रह श्रवणदर्शनमोहितवल्लवे व्रजपदे तदुरस्थलखेलनं ननुभवन्तमगृह्णत गोपिकाः भुवनमङ्गलनामभिरेवते युवतिभिर्बहुधा कृतरक्षणः त्वमयि वादनिकेतननाथ माम् अगदयन् कुरुतावगसेवकम्।